मॉर्निंग गाइस। आज महाअष्टमी है, सवाई के शुभ अष्टमी। एंड आज हम आ चुके हैं लखनऊ के सबसे पुराने कालीबाड़ी में, यहाँ पे पूजा चढ़ाने। चलिए चलते हैं। क्या हुआ मुझे? दोस्तों हम आ चुके हैं मॉडल हाउस लखनऊ में। एंड यहाँ की जो थीम है वो है राम मंदिर अयोध्या। चलिए चलते हैं। आज़ादी का अमृत उत्सव मानाচ্ছে এখানে सुवीकेन पाठक रोड, लाटोस रोड, दुर्गा पूजा। हम आ चुके हैं बंगाली क्लब। दोस्तों हम आ चुके हैं अब शशि भूषण विद्यालय। यहाँ पे भी काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर से पूजा हो रही है। एंड बंगाली क्लब जो प्रीवियस आपने देखा, वहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा दुर्गा पूजा हो चुकी है। आ चुके हैं विक्ट्री 11। चलिए चलते हैं। अभी गाइस माँ दुर्गा को भोग चढ़ रहा है, इसके वजह से यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है।
और वो पता है वो तो गाजियाबाद है। एक तो प्लेट आ गई तो मैं आ चुका हूँ फिर से आनंद नगर, हमारे घर के नियरेस्ट दुर्गा पूजा। दिस इज माय OTT। चलिए चलते हैं अष्टमी दर्शन करने। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. तो दोस्तों हम आ चुके हैं वापस शशिभूषण विद्यालय। एंड चलिए, यहाँ की शाम की रौनक अलग ही होती है इस पूरे जगह की। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के अंदर 6-7 दुर्गा पूजा होती है। चलिए चलते हैं। Give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't stupid. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.
play with me like cats and a string. You don't understand the pain of break. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. नहीं ना নাও 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 ধরো 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 ভেজ দুটো আর একটা চিকেন ভাই একটু পেঁয়াজ দিয়ে দাও এটাতে এটা ফিশ तो गाइस हमारा ये लास्ट दुर्गा पूजा पैंडल हॉपिंग है एंड आज का तो चलिए चलते हैं लालबाग दुर्गा पूजा। देख सकते हैं कि नगर निगम ऑफिस के ठीक सामने है।
आज का पैंडल हॉपिंग का। तो ये मोती नगर दुर्गा पूजा है। चलिए दर्शन करते हैं एंड देन वापस घर।